Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, attendez. Alors, dans cette vidéo qui sera fait un peu, واحد الوقيته un peu tard, donc ma voix, ma couche vraiment هازت la voix بزاف. Bref, le devoir 3, soit UN une suite réelle. On pose pour tout n appartenant à grand N étoile, yani n supérieur ou égal à 1. Sn est égal à UN plus U2 jusqu'à UN sur N. المهم هذا on va étudier faire le devoir un lemme اللي كيتسمى le lemme de Césaro اللي كيقول لك هاد le lemme كيقول لك si UN converge alors Sn converge vers la même limite et si UN diverge alors Sn diverge ولكن Sn خاصك تكتب sous forme de هاد la moyenne هادي voilà كتسمى la moyenne de Césaro. Bref, première question, on suppose que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 0, soit epsilon supérieur strictement à 0 et n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, on a que la valeur absolue de un inférieure ou égale à epsilon. Et هذه غير définition, هادشي اللي كتبوا لك هنا غير définition ديال هادشي اللي داروا هنايا. Limite par définition. La question numéro A, Gallup montrait qu'il existe une constante m telle que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a que la valeur absolue de Sn est inférieure ou égal à m fois n0 moins 1 sur n plus epsilon. المهم كيبان لكم la valeur absolue, كيبان لكم l'epsilon, etc. etc. Donc كتعرفوا انكم غتخدموا اكثريه بالديفينيسيون. دونك اش غنديرو باش نبينو هاد لو ريزولطا؟ اش غندير؟ اول حاجه غنمشيو نقولو Sn شحال كتساوي. غنمشي نقول انا Sn شحال كتساوي. Sn كتساوي la valeur absolue de la somme allant de 1 jusqu'à n de U de K. ودابا اش غندير؟ on sait que la somme de la valeur absolue de la somme est inférieure ou égale à la somme de la valeur absolue. اللي كنعرفوها كاملين. Alors غتولي عندنا la somme allant de 1 jusqu'à n de la valeur absolue de U de K sur n. Et ce que je vais faire d'abord, c'est que غنحاول نماجوري. Ce que je vais faire, les termes اللي عندي في اليمين ديال la valeur absolue de Sn, دابا لقيت la valeur absolue de Sn خاصها تكون inférieure وداكشي اللي دارو. Donc ce que je vais faire هادشي اللي عندي هنا, je vais le majorer. وغنستعمل لي زانفو اللي عطاونا. اول حاجه غندير غنفرق هاد لا سوم وغتفهموا من بعد علاش فرقتها. غندير ك allant de 1 jusqu'à n0 moins 1. n0 هما اللي عندي اللي كتبوا لي la valeur absolue de U de K plus la somme allant de n0 jusqu'à n de U de K. Donc pourquoi j'ai fait ça? باش هذا الماجوري. باش غنماجوري بإبسيلون باسكو هذيك لا فالور ابسولو ديال يو ان انفيريور ولا إبسيلون اللي عطاوني في لا كيسيون راه امتى كتخدم؟ الا كان الان سوبيريور ان زيرو عاد كتخدم. دونك حتى لهنا عاد نقدروا نماجوريوها. المهم هنا شنو درت؟ هو فرقت الفراكسيون هي با دي ماشي شي حاجه بلوس خصني نكتبو هنا ماشي مشكل. اون سي كو ان زيرو ها هو دابا غنستعملو داكشي اللي عطاونا في لا كيسيون. On sait que n0, n supérieur ou égal à n0, la valeur absolue de implique que la valeur absolue de n est inférieure ou égale à epsilon. Donc هذا هو اللي غنستعمل هنا وغنماجوري هذا. دونك اش غندير؟ غندخل لا somme allant de n0 jusqu'à n de u de k. هنا كاين epsilon دونك حتى حاجه هنا ما نو ديبون د k. دونك اش غنديرو؟ n0 n moins n0 plus 1. دونك la somme allant de n0 jusqu'à n de 1 هي n moins n0 plus 1. كتعرفوا هاد القاعده صافي. دونك سكو جو في فير سي كو هادشي كامل اللي الفوق جو في الماجوري باغ هادشي. دونك انا عاودت ولات عندي ابسيلون ان فاكتور دو ان موان 0 بلس ابسيلون ودابا غنحاول نماجوري هذا. دونك سكو جو في فير ميتنون سي كو جو في اسيي دو ماجوري هذا. اي سكو جو في utiliser سي كو جو في دير كو ان converge comme un converge alors un est borné, ça veut dire qu'elle est minorée et majorée. D'abord غنستعمل غير la majoration, غير le fait qu'elle soit majorée. D'où il existe un grand thème tel que m est supérieur strictement à la valeur absolue de U de K. غندخل la somme les deux côtés من 1 حتى ل n0 moins 1. Donc هنا اش غتولي عندي؟ غتولي n0 moins 1 plus 1 moins 1 moins 1 plus 1 هي moins 1 غتولي moins 2 plus 1 هي moins 1. Donc غتولي m facteur de n0 moins 1 supérieur à la somme allant de 1 jusqu'à n0 moins 1 de la valeur absolue de U de K. وصافي دابا بلاصة هادي جو في ماجوري باغ هادي. دونك غتولي عندي m فاكتور دو n0 moins 1 سور n بلوس. دونك شنو درت؟ هو ديفلوبيت هنا وفرقت حيدت غير ال n
ولات عندي هنا إبسيلون فوا n sur n اللي مشات موان إبسيلون n0 بلس إبسيلون sur n. وماش طلبوا مني هاد لابارتي ياك. دونك هاد لابارتي me dérange. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir et dire que moins epsilon facteur de n0 moins 1 est inférieur à 0 car n0 est supérieur à 1. Donc je vais majorer Tchikamel par 0, par ب 0. Donc la valeur absolue de Sn est inférieure ou égale au résultat qu'ils ont demandé. Et voilà pour la première question. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'ai pas de souci à y répondre. Pour la deuxième question, la question B, on déduire que Sn converge vers 0. Donc, ce que je vais dire, donc on déduire, il y a le résultat de la question précédente. Il y a un goal, donc la valeur absolue de Sn est inférieure ou égale à 1 facteur de n0 moins 1 sur n plus epsilon. Et la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 facteur de n0 moins 1 sur n égale à 0, vu que il faut constante. وغنمشي نستعملو par définition. غنمشي par définition نقول شنو قلت دابا، غنكتبها par définition. غنقول il existe un n1 ماشي n0 ماشي ضروري يكون 0 n1 n1 donc à partir d'un certain rang. راه درت واحد الفيديو على التمرين 1 de la page 99 ديال هاد المفيد، شرحت فيه parfaitement géométriquement de la définition de la limite d'une suite quand elle converge. Donc, il existe un N1, un élément N1, tel que, à partir de ce rang N1, la valeur absolue de n facteur de n0 moins 1 sur n moins 0 est inférieure à epsilon. Donc, je vais la valeur absolue pour un autre n. واش غندير دابا هو غنمشي ندير ال S1. Donc Sn دخلنا في n0 ودخلنا في n1. Donc اش غنديرو هو ناخدو لو ماكسيموم ديال هادوك لي دو éléments. غنقول quel que soit n supérieur ou égal à partir de le max de ces deux éléments, عندي ان la valeur absolue de Sn est inférieure à epsilon plus epsilon parce qu'on a majoré هذا par epsilon par 2 epsilon. Donc par définition, je peux venir et dire par définition donc par définition, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn égale à 0. Et voilà, j'ai réussi à démontrer de la question. Maintenant pour la question numéro 3, pour la question numéro 2, on a un est égal à moins 1 sur à l'absence n. Donc on a la somme allant de 1 jusqu'à n à l'absence de moins 1 à l'absence k, et il y a moins 1, donc le premier terme, fois 1 moins 1 à l'absence n sur 1 plus 1, vu que هناك كان 1 moins 1, هنا تولي 2 ضربت في الموا قلبت هادشي. on a que s de n يعني اللي كان هنايا pair غتولي 1 moins 1 0. s de 2n plus 1 يعني هنا 1 pair غتولي moins 1 sur moins 1 هي moins 2 moins 2 sur 2 هي moins 1. donc غتولي عندي s de 2n plus 1 هي moins 1 sur 2n plus 1. donc هنا la limite كتساوي 0 هنا la limite كتساوي 0 et on sait que la limite lorsque la limite de S de n est égale à 0 et la limite lorsque n tend vers plus infini de S de n plus 1 est égale à 0, alors la limite lorsque n tend vers plus infini de Sn est égale à 0. Donc c'est une question facile. بالنسبة on déduit que la réciproque du résultat démontré dans la question numéro 1 est faux. Parce que tu vas croire que la question numéro 1 on suppose que n un est égal à 0, alors Sn est égal à 0. دابا بغيت نعرف واش الا كان Sn est égal à 0 un تا هو est égal à 0. وحنا كنشوف لا parce qu'on sait que هذا ne converge pas. كنعرفوا ان moins 1 l'absence n ne converge pas. وهو Sn converge tel que Sn est la moyenne de ces zéros ديال un. Donc la réciproque ne marche pas. كنعرفوا شنو هي la réciproque P implique Q, la réciproque est Q implique P. Donc la réciproque de résultat démontré dans la question numéro 1 est faux. Voilà ce qu'on doit déduire. Pour la question numéro 3, on suppose que la limite lorsque n tend vers plus infini de un est égale à L, et on va montrer que la limite lorsque n tend vers plus infini de Sn est égale à L. Bon, je vais dire la définition ديال هذه. Donc la définition de la limite d'une suite convergente, quel que soit un epsilon supérieur à 0, il existe un n0 tel que quel que soit un appartenant à grand n supérieur ou égal à n0, donc à partir de ce rang, ceci implique que la valeur absolue de un يعني مثلا ها L فينا هي
وها L plus epsilon شنو هي UN moins L inférieur strictement à epsilon plus 2 sur 2. Donc هنا ما عزلتش epsilon عزلت epsilon sur 2 parce que c'est mieux. Déjà c'est plus beau في la démonstration et c'est mieux. هانتوما غتبان لكم علاش. Alors ce que je vais faire, je vais calculer Sn moins L. Sn moins L est la somme allant de 1 jusqu'à n de UK moins NL sur n vu que عوضت بالمقام. Donc ça c'est égal هاد n هذا هاد n. La remarque الاولى اللي خصنا نديرو هو هاد n هي la somme allant de 1 jusqu'à n ديال 1 باسكو غتولي n moins 1 plus 1 القاعده تفكروا القاعده ديال لي somme. دونك هي n دونك عوضتها بلا somme allant de 1 jusqu'à n de 1 نفاكتوريزي بالصوم غتولي دونك لا somme allant de 1 jusqu'à n de UK moins L. واش غندير هنا هو غندير نفس الطريقه يعني غنخرج هذاك لو تيرم n0 دونك la somme allant de 1 jusqu'à n هو la somme allant de 1 jusqu'à n0 plus n0 la somme allant de n0 plus 1 jusqu'à n vu que les sommes restent assez discrètes. Voilà. Donc هادي غتعاوننا باش نستعملو ان بو سكونا سوبوزي هنايا. دونك بون غنفرق المقام كيف درت قبيله يا با دو سوسي وغنقول دابخي الفا كتبت الفا هي هادي باش ما نعاودهاش دابخي الفا لا سوم دخلت لا سوم هنا وهنا لا سوم allant de n0 plus 1 sur n خصني ندخلها في n0 plus 1 sur n parce que c'est à partir donc j'espère انا كلشي باين صراحه. Donc c'est à partir de ce terme que هاد الالفا يبقى خدام. دونك دخلت لا somme هنا وهنا دونك لا somme allant de n0 plus 1 ديال n ديال 1 شنو هي n moins 0 moins 1 plus 1 donc plus 1 مشات مع moins 1 غتولي n moins 0. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier par 1 sur n وماجوريو هادي كامله غنماجوريوها بهادشي غتولي دونك epsilon fois n moins 0 sur 2n. بون هادي غنخليوها وغادي donc ça fait j'ai majoré. Ce que je vais faire encore c'est que la limite ديال هادي lorsque n tend vers plus l'infini هي 0 donc عاوتاني غناخد pour un n supérieur ou égal à un n plus 1 à n1 la valeur absolue ديال la somme allant de 1 jusqu'à n0 ديال la valeur absolue ديال UK moins L sur n moins 0 est inférieur à epsilon sur 2. donc غير عاوتاني درنا la définition. bon هنا خديت pour هادشي كامل خديت n donc كتبتها هنا grand n est égal au maximum عاوتاني de n0 إلى n1 يعني لو بلو كرون ما بينهم خذو هادشي اللي كنقول لك. المهم غنجي نقول لك هنايا دونك كوم n moins n0 inférieur à n هاد n0 moins n0 n moins n0 je peux le majorer par n غتولي عندي epsilon fois n sur 2n غتمشي n مع n غتبقى epsilon sur 2. بون هذا قلت انه ماجوريتي ب epsilon sur 2 غتبقى ليا دونك epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 هي epsilon وصافي. حاولنا دونك هذه هي الديفينيسيون pour un grand n اللي هو le max ديال n0 et n1. bon كان عليا نكتبها quel que soit petit n supérieur ou égal à ce grand n la valeur absolue de Sn moins L inférieure à epsilon ça veut dire que la limite lorsqu'on tend vers plus infini de Sn est égale à L. Pour la dernière question ديال هاد le devoir on démontrer le même résultat ولكن pour plus infini عوض من L on a démontré pour la divergence. Voilà. On suppose que la limite lorsqu'un tend vers plus infini de un est égale à plus infini. D'abord on s'amène la définition هنا pour la divergence يعني quel que soit un A هذا سهل من la convergence. المهم شتي هذاك l'exercice 1 page 99 فهمتكم فيه la divergence et la convergence. فهمتكم فيه بحال هاد اللي غنقول دابا غيكون باين لواحد الدرجه بزاف. Donc quel que soit A supérieur strictement à 0, quel que soit n0 appartenant à n, quel que soit un n appartenant à n, n supérieur à n0, c'est-à-dire à partir de ce rang, ceci implique que un supérieur à 2a. المهم هنا خديت 2a ما خديتش a نفس الحاجه باسكو غتعاوني هانتوما غتشوف. فوالا اش غندير عاوتاني غنحسب Sn هي la somme allant de 1 jusqu'à n de u2k sur n. دونك اللي كنحاول دابا نبين هو Sn supérieur à A صافي هادشي اللي كنحاول نبين. دونك هذه هي la somme allant de 1 jusqu'à n0 moins 1 plus la somme allant de n0 حتى n ديال u2k tout sur n. المهم
عارفين دابا علاش غندير هادي باش نستعمل هاد لو ريزولطا هذا، ياك عارفين هادي. يلا دابخي الفا اللي هو هذا اون كو غندخل لا سوم هنا وهنا، لا سوم الون دو ان 0 جوسكا ان دو يو دو كا، ضربت كلشي في ان سور ان. هنا بقات عندي ان لا سوم الون دو ان جوسكا ان 0 دو ان هي ان موان ان 0 بلس ان. سكو جو في فير هو جو في مينوري هادشي. دونك جو في مينوري هادشي. اش غنقول؟ غنقول ان اس ان سوبيريور او ايكال ا هادشي بلوس عوض من هادشي هذا غنعوضو بهذا 2 سور ان فاكتور دو ان موان 0 بلس 1. وغنجي دابا عاوتاني غنقول ان لا ليميت لوغسكين طويغ بلس انفيني ديال هذا كيساوي 0. دونك ابارتيغ دان اوتر رون اللي هو ان 1 quel que soit un appartenant à grand N on a وفهموا مزيان علاش غنديروها. دابا هذا ما مشيتش ديريكتومون درتها، كنت كنخدم في الوسخ ديالي تبان لي ان الا خديت هذا مخيره ليا مخيره 100%. n supérieur ou égal à n1 implique donc هذا un autre rang vu que هذا ليميت اخرى l'intégrale la somme allant de 1 jusqu'à n0 moins 1 de u de k sur n est supérieure à moins 1 sur 2. Il n'y a pas de souci avec ça vu que la limite كتساوي 0. donc ها هو 0 هنا ياك ال هنا bon ها a sur 2 فين هو و moins 1 sur 2 راه لتحت. donc هادي سي فري y a pas de souci avec ça. à partir d'un certain rang راه كاين واحد الرون ان هنا خدامه القضيه. donc ce que je vais faire c'est que هذا je vais le minorer. donc je vais minorer هذا par moins 1 a sur 2. ولكن قبل ما نمينوريه بون تقدر نمينوريه انا ما كتبتهاش انا ولكن نقدر نمينوريه عاد نعاود نكتب هادشي ان لا ليميت لوغسكين طونغ بلس انفيني دو 2 كنشوف هذا ولكن بلا الأ ديال 2 sur n فاكتور دو n موان 0 بلس 1 عارفين شنو هو 1 ساهل كيساوي 1. دونك هنا غتبقى لينا 2 fois 1 هي 2. الوغ غناخدو عاوتاني بوان n supérieur ou égal à 1 n2 هاد المره 2 فاكتور دو n موان 0 بلس 1 sur n est supérieur à 3 sur 2. بون هنا جي سوازي 3 sur 2 باسكو غتسلكني الا خديتها مال هو راه فيكس ناخد اللي بغيت هو راه فيكس. دونك المهم غتسلكني. donc comme supérieur à 3 demi غنجي نقول pour n supérieur ou égal au max de n0 n1 شنو n1 n2. دونك الكبير فيهم كاملين غناخدو غنقول pour n supérieur هذا وغنماجوري كلشي. دونك هذا كيساوي 3 sur 2 ها هو مضروب في a وهذا كيساوي moins 1 sur 2 ماشي كيساوي مينوري. دونك كنجي لو مينور moins 1 sur 2 plus 3 2 sur a implique que Sn est supérieur ou égal à 2a sur 2. donc غتبقى لينا a. donc alors Sn est supérieur ou égal à a. au mode définition ça veut dire que la limite lorsqu'un tend vers plus infini de Sn est égal à plus infini. داكشي علاش عزلت هنايا moins 1 sur 2 وهنا عزلت 2a باش تسلكني باش دغيا طلع لي a هنايا وهنا عزلت 3 sur 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires, ça me motivera à faire encore plus de vidéos. J'ai bien aimé faire cet exercice qui parle du lemme de César اللي عنده واحد l'histoire من 1800 واخا pour moi ماشي سيزارو اللي دارت لو تيران ماشي كاع pour moi l'histoire اللي كتقولها جاكوشي قبل منه هو اللي دار خدم هاد لو تيران ماشي خدمو هو في البوليتكنيك في لارويال ديال البوليتكنيك في 12 اني قبل المهم قبل ما يتزاد سيزارو كان عطى هاد لو ريزولطا ان لا موين كتساوي من بعدا جا سيزارو بحال لي جينيراليزا لو تروك. واصلا كوشي كان عنده واحد البتي ايرور ما في واحد لو تروك دونك المهم خدا سيزارو صافي. اصلا ماشي مشكل بور زعما بور كوشي ماشي مشكل فيكو كوشي شي واحد اللي تبارك الله فهمتي ما سيزارو شويه فهمتي. المهم دابا كنهضر صافي. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Et je vous dis encore au revoir pour une nouvelle vidéo.